Hi everyone, welcome to our show. Let's wait for everybody to join us. आज आम शो स्टार्ट करने पूर्व आपको गोटे छोट टॉपिक कहबी आम जय ओडिशा विषय रादर आम जय ओडिशा विषय छोटिया पद दीटा कहबी। जय ओडिशा गोटे एमती ऑर्गेनाइजेशन जी बहुत लोकों की काम करुच्ची। एटा गोटे 9 वर्षर पुराना ऑर्गेनाइजेशन गोटे एनजीओ जहाँ को हेड करुँच रुद्र सामंतराय। ही इज द प्रेसिडेंट। सी विभिन्न स्थान रे विभिन्न जगार विभिन्न लोकों विभिन्न वर्ग लोकों की काम करिसेंती। एबे करेंटली आमर गोटे सीनियर सिटीजन की गोटे फ्री होम डिलीवरी होची मेडिसिन्स आ फूड कर आ जो सीनियर सिटीजन्स की कोरोना हेची सेमान की भी आम फ्री होम डिलीवरी करुचु फूड रो। आपण माने अधिका जानिबा कि ए विषय आम जय ओडिशा होम पेज रे देखि पारिबे। आपण माने आज आम संगे रही बाहर पाग जमती टिके आज भी आम की डिफिकल्टी होची जॉइन करिबा कि let me just tell you that we need few more minutes to join because आमर जी गेस्ट अच्छी तांको टिके टाइम लगुच जॉइन करने। बट बिफोर दैट मु आपण को ए जय ओडिशा विषय आउ टिके कथा कही दिए। जय ओडिशा गोटे एमती ऑर्गेनाइजेशन जी लोकों को वस्त्र थ्रू रे लुगापटा प्रोवाइड करुची सेम टाइम रे से सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा प्रदान करुची आउ डिफरेंट जगार डिफरेंट विभिन्न वर्ग की काम भी करुची। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर शो। वैशाली अपन को होस्ट। Welcome to our show Meet a Mentor, a wonderful initiative by Jay Odisha. Before we move on, let me just tell you a brief about this program Meet a Mentor. एथरे विभिन्न एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो माने निज करियर चूज करबा को चाहउछंती सेमान का पई गोटे प्लेटफॉर्म डिफरेंट इंडस्ट्री रो टॉप प्रोफेशनल आसिकी आपन को इंस्पायर करिवे गाइड करिवे और मेंटर करिवे। जेते बेले आमे लॉन्ग स्पीचेस देखु ना वी समवेयर गेट बोर्ड यू नो एंड देयर इज समवन हु कम्स टू आवर रेस्क्यू व्हेन वी आर वाचिंग आवर फेवरेट TV show, then when the judges keep blabbering, we have someone who entertains us. They are the glamorous charmers who not only entertain us with their wit, humor, energy, liveliness, they also fill our heart with laughter and joy. केतले केतले मु भाबे कि एई लोक माने एते बिना नर्वस है कि बिना किछि डरी एते कैमरा सामने रे एते लाइट सामने रे एते ऑडियंस के सामने एते ब्यूटीफुली परफॉर्म केमती करूछंती। राइट आपण बुझी सारी बेनी आज आम टॉपिक है हाउ टू बिकम एन एंकर। आउ एई टॉपिक उपरे हमको इनसाइट दबा ପାଇଁ कि आम संगे जड़े ग्लैमरस लेडी अच्छंती। शी इज अ ravishing personality with flame of elegance. See, her sophisticated and magnetic charm is the charm of a stage. Wherever she goes, she oozes out confidence off stage and on stage. सी मालामाल रे आमको गिफ्ट जितांती तो डांस ओडिया डांस रे हम संगे ठुमका लगांती। सी आउ केही नुहे आर वेरी ओन एंड वेरी पॉपुलर गुनगुन। लेट्स वेलकम गुनगुन विथ लॉट्स ऑफ cheer and applaud.
गोटे सेकेंड गुनगुन आम संगे जॉइन करूछंती आपण मान को टिके हमको बेयर करिया को पड़िबो। ती मिनिट रे हम संगे गुनगुन जॉइन कर जिबे। टिके इंटरनेट इश्यूज होउची। बढ़िया लगुची एते सारा व्यूअर्स को देखिबा पई कि माने एते खुशी लगुची एते समस्त ईगर अछंती ए प्रोग्राम पई कि ए प्रोग्राम रे जॉइन करबा पई कि आमे भी सेति की ईगर आपन को एंटरटेन करबा पई कि इंस्पायर करिया पई कि ए मेंटोरिंग प्रोग्राम थ्रू रे टिके आपन को बेयर करबा को पड़िबो। आपण माने सेति की ही एक्साइटेड जति कि आमे एक्साइटेड टू हैव गुनगुन ऑन आवर शो। अल्प समय रे गुनगुन हमको जॉइन करूछंती। टिके नेटवर्क इश्यूज अच्छी। हमको जॉइन करछंती गुनगुन। ओके ओके वेलकम गुनगुन आमे एते संभालनी आपन को ट्राई करू टू रीच करबा पाई कि एंड No, no, वेलकम टू I आवर think शो मीट एंड मेंटर। I think सेठी बाहर थंडरस्टॉर्म रो इशारा आसिलानी तो I thought कौन प्रॉब्लम हैला कनेक्शन रे but I'm so थंडरस्टॉर्म glad I'm so glad. थंडरस्टॉर्म इंटरनेट को एते थरा हरा कर देछि जे आपन को संगे हमें कनेक्ट भी करि पारु नथिलु। No, 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 I'm so happy to be here. Thank you so I much. know, welcome Gungun, welcome to our show Meet a Mentor. But before we go on with the show, how is everything at your end? Everything is fine. We are safe and healthy. We are trying our level best. खाली सेतिकी नुहे जेते जण हमकु देखुचंती एंड माय फैमिली अछंती फ्रेंड्स अछंती एवरीडे आई कीप ऑन इंक्वायरिंग कहारो देह केमती अछि। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब न्यूज आजिकली मिलुची बट समहाउ True. ता भीतर भी जो कोनते अंधकार भीतर आलोक खोजिबार काम रे ही व्यस्त अछो एंड दिस इज इवन आई कांग्रेचुलेट जय ओडिशा फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। जय ओडिशा पाखरे भी शक्ति भी अछि सो तेणु करिकी मां कर जो शक्ति दुईटा जाक मिसिला परे डेफिनेटली ओडिशा रो जय हबो एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड कमेंडेबल वर्क करूछंती टीम जय ओडिशा। खरा नहीं वर्षा नहीं एते जो पैंडेमिक चली ता भितरे लोक मानकर इश्यूज भितरे भी दे आर बीइंग अ पार्ट ऑफ
everybody's sadness, bad days, तांको ପାଇଁ strength होउछंती. I am really happy to be associated with Jai Odisha. और रुद्र भाई को सहित अपन को सहित it has been years we know each other and we have seen each other growing. So I congratulate team Shakti भी एथरे निजो को बहुत शामिल करछन समस्त को शक्ति दोछन. I wish more power to everyone. Thank you. You all are the Shakti behind the success of Jai Odisha, definitely. We आपण have माने all एमती आम wishes. सहित जड़ित थांतु एमती आपण माने आम सहित जड़ित थांतु आ एमती हमको इंस्पायर करू थांतु आपनकर वंडरफुल स्टोरीज वंडरफुल जर्नी बिफोर वी स्टार्ट गुनगुन Yes. I am sure तमरा ए जो जर्नी from being a child artist 5 वर्ष रे तमे child artist हेतिला from being a child artist from being a child artist to being a RJ एते सक्सेसफुल RJ थिला तमे Reliance Big FM रे तापरे तमे तमे एजुकेशन पई के somehow टिके छाडी किरी then you became an actress then you became now rather you're the most successful and popular anchor of Odisha. Believe How me, has I been am your always, journey? as always, I say, एवढा को सुनिला बेलको कितने खुशी लागे. I'm really happy listening But to all this. तापथरे I'm sure बहुत hard work भी तमरा थिपा. So आम संगे आम viewers के साथ share करा how has been your journey? केमती रही चे journey टा? खट्टा मीठा mixture भलिया एकदम माने सब मिसा मिसी की definitely थिपा. और सिनेमा रा ना भड़िया खट्टा मीठा जो कहे दला it is there. Of course, sweetness is overloaded. कारण sweetness overloaded सेतबेले हुए जेतबेले acceptance बढ़ी जाए लोक मानकर भरोसा आसी जाए and समस्तन को भल पाइबा मिले and you're bestowed with lot many work, blessings, everything. So बहुत खुशी लगे. I'm really blessed to be a part of this industry and to have people like you around me जो मैंने सब बड़े encourage करंती with such lovely words. And yes, it wasn't easy. Journey टा केबे भी कहा पे easy है न था. जदि literally आमे journey बोले कहबा जदि भुवनेश्वर बाहर की आमे कौन से अनुगुल जिबा बालेश्वर जिबा बरमपुर जिबा some roads are rough and some roads are smooth. आमे केतेबेले swiftly travel करंती तो केतेबेले आमे बहुत हैरान भी हेचे. तो it is very important for us सबु जिनस को एक्सेप्ट करिबा एंजॉय करिबा फाइट बैक चैलेंज को नबा एंड स्टैंड बैक सो दैट इज इंपोर्टेंट very nicely said but तम जर्नी केमती आरंभ कला माने why this passion for this industry माने you are so talented तमे निजे गोटे MBA graduate कोठी गोटे बढ़िया चाकरी कर पारथांत कोठी अब्रॉड रे सेटल हेथांत why the passion for this industry this entertainment industry I think सब बेले कोहा जाए जे मु प्रोफेशन चूज करूची बट इट इज अदर वे अराउंड सब बेले भाबे प्रोफेशन चूज करे हमको सो इट इज नॉट अस हमको जते बेले गोटे चांस मिले जदी आमे जदी ताको एनकैश करू आई थिंक सेटा हमरो हे जाए जते बेले मु सानो थिली आई वाज सो पैशनेट अबाउट डांसिंग प्रथमे तो ओडिसी डांस पई मोर बहुत पैशन थिला मम्मा गीत गाउथिला भाई भी गीत गाउथिला सो इट वाज समवेयर म्यूजिकल एनवायरनमेंट रे मु बढ़ी छी मो सान मामू भी ही वाज इनटू डांसिंग एंड ऑल द कॉलेज टाइम रे तो घरे छोटा छोटा फंक्शन हैला मामू मते चारिटा स्टेप सिखे देला वेस्टर्न डांस मु चारटा स्टेप रे ही पूरा गीत नाची दोथिली सो इट वाज दैट वे तो ओडिसी डांस रो मोर एक्चुअली आई फार्म होइछे जतबेले पिला माने चालीबा सिखंती सेतबेले मु ओडिसी डांस करबा सिखिली एते कम बयसरु पीपल माइट से कि मु याको ओवर एक्सैजरेटेड करिकि कहूची और समथिंग बट इट इज ट्रू गीत बाजिले मोर गोड़ नाची उठे सो बहुत कम बयसरु कि मते ओडिसी डांस ट्रेनिंग रे ही पका हेतला आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एक्चुअली मोर एंकरिंग आरंभ हो जायतला व्हेन आई वाज ऑलरेडी 5-6 इयर्स ओल्ड जेतबेले जस्ट नॉट इवन क्लियर अबाउट इट एजुकेशनल शोज आसे दूरदर्शन रे SIET गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आसुतला सेतबेले आई यूज्ड टू होस्ट दैट आई रिमेंबर दोस डेज आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस अबाउट इट सेतबेले कोन कि मते ओडिया पढी कि मुखस्थ करबा आसेनी माने आमे सेतबेले कोन अ आ हट दीर्घ ABCD रे थाउ सो वी डोंट नो हाउ टू रीड वर्ड्स राइट तो सेथिପାଇଁ कोन के मम्मा सब बेले कोन करबो आमे तो पुरी रे रहउथुनु सो शी विल से गोटे खट्टा मीठा रे गोटे रेस्टोरेंट थिला बापूजी नगर रे शी विल से स्क्रिप्ट कर दे आमे बस रे जेबा भुवनेश्वर आमे शूटिंग करबा जदि तू भल्लो रे शूटिंग कर देलु
तते खट्टा मिठा रे छोले भटूरे मिलिबो नहले Oh. नहले मार्केट बिल्डिंग रे मालपुआ आलू कषा मिलिबो दैट वाज माय फेवरेट दोस टू थिंग्स तो मामा कोन करे गोटे वीक रो स्क्रिप्ट आसे इट्स लाइक मंडे हाँ. टू संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो सेता बेले कोन हम्म. हबो मामा मते स्क्रिप्ट गोटे मिनिट जस्ट so it's like sabu bele I was अरे I think that ତ ସେଠୁ କଣ ହେଇଛି it was always like doing the best ଗୋଟେ ୱିକ୍ ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ମାମା କଣ କରିବ ମତେ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब as per script ମୁଖସ୍ତ କରେଇ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସିବି ମୋ ଡିରେକ୍ଟର କହିବେ ମାମା ମଣ୍ଡେ କହ ମୁଁ ମୂଳର ଚୂଳ ଯାଏ ସବୁ ଗାଇ ଦେଇଥିବି ଓକେ ମଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଫ୍ରାଇଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ over so I used to do that so it was like always working on ସାନ ବେଳଠୁ ହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ମାମା ସବୁବେଳେ trained କରିଲା polished କରିଲା and she has been my driver of ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଯାହା ଗାଡି ଚାଲେ she is the engine से मते से फ्यूल भरिबो से गाड़ी चलेबो से हॉर्न मारिबो से ब्रेक मारिबो से एक्सेलरेटर छाड़िबो से गियर पकेबो so it So has basically, been she is the one who has been driving you since so many years, huh? yeah so many years till now I am so lazy sometimes I don't call up people I don't text I don't reply I don't ask she's the one to Paluni she has been this so always simply then I got into I got a chance recently Amarendra Mohanty music director he passed away we were all shocked aji parjant mu setru bahari paruni it is a I huge can loss for understand. an industry Huge so loss. Bullu uncle ko pai I got a chance setebale ame puri re rohutlu he is like a family siye tanko family ko neki puri asanti so seiti bappa film prashant uncle ko bappa film shooting chaltila so Bullu uncle mate neki prashant uncle ka pakhare pahunchile and there when my movie journey started Started. bappa film Wow. so tapare it just went on anchoring acting dancing it went on So this has been your journey. I mean, it's exciting laguchi suni ki sabu face re you know you have done मतलब try to excel in everything. माने तमरा RJing रो ये हबो हो किंबा एबे जो तमे anchoring करछो now I you know I'm so happy to hear कि तमे production re you're getting into production also. yeah But all this you know जो कुहा जाए कि roads to success is never easy. You know you must have faced any hurdles, obstacles, failures ହେଇଥିବ setbacks ହେଇଥିବ how did you handle all this ଆଉ ତମେ କଣ what was your learning from these setbacks and what message you want to give to the youngsters ବହୁତ youngsters ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ program what you know what what input you want to give them କି you know these things are part and very part of your life ମାନେ success संगे failure भी ଆସେ so how did you handle and what message you want to give to everybody see till now I'll say କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ easy way out ନାହିଁ short term success କେହି ବି ପାଇ ପାରିବେନି if we think ମୁଁ ଆସିଲି ମାନେ ଏବେ industry କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ I will be at the it's impossible even it ଆପଣ ବି corporate sector ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି you have been heading some departments you even know ଗୋଟେ company ରେ ଯାଇକି କାମ ଶିଖିକି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ relation built up କରିବା client ମାନଙ୍କୁ handle କରିବା reports ବନେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ counter କରିବା and reaching to them it takes months and years just to reach to the top and get a certificate is not important for us. It is impossible of kebe bhi short way re ame paitheba jinso long term nuhe. Lamba race ro ghoda banibar achi. Lamba race ro ghoda banibar achi amuku. It is not like we have to take 2 steps and suddenly we rise to the height and touch the limit. It is not possible.
More bhi say Mhm. hela journey has been difficult. Till now I'll say I'll like to confess something. Years and years ର ମୁଁ shows କରିଛି. But ଯେତେବେଳେ ମତେ awards ମିଳେ, I feel ସେ award ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ time ଲାଗି ଯାଇଛି. Even I say after receiving, ମୁଁ 5ଟା show କରିଛି, ମୁଁ 10ଟା show କରିଛି, but ଏ award ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ଲମ୍ବା time ଲାଗିଗଲା. I have tried in every show to give my best. ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ, believe me, every day, people might say ଯେ ତମେ nervous ହଉନ, every day must be similar for you. But the day ମୋର shooting, ମନେକର ନୂଆ show ଟେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି, I'm going to shoot tomorrow. ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାତି 3ଟାରୁ ମତେ ନିଦ ନଥାଏ. Somehow back of the mind whole night ମୋର ଚାଲିଥାଏ, କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ show ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, what am I going to do? What am I going to bring some difference? Everything. ତ ସେଠୁ କଣ ହେଇଛି, ତ it is like always we need to prepare. Obviously it is too difficult to take a path ଯୋଉଥିରେ କି roses କେବେ ବି ନାହିଁ. Thorns ଆସିବ, you have to overcome, you have to reach to the tree and you have to pluck the flower. କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଗड्ढा ଆସିବ, ବହୁତ ପଥର ଆସିବ. Likewise ମୋର ବି So ହେଇଛି. anything you want to share experience, କିଛି experience ଆମ ସାଙ୍ଗେ share କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? Obviously. See, yeah, there are many experiences I in fact. ଯେତେବେଳେ class 9 10th ରେ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମୁଭିର ଡବିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ନିଜର ମୁଭିର ଗୋଟେ ଡବିଂ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଙ୍କଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଭିର ଡବିଂ ପାଇଁ. ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡବ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି. ମାଇ ଭଏସ पता नहीं से समय गोटे चेंज आसे वॉइस रे क्लास 9 10th बेलको. सो गोटे खरास होता वॉइस जोटा कि डब करला को आवाज टा खर 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 एमती कंटीन्यूअसली आसुतला, फॉर व्हिच आई कुड नॉट डब. समस्त कहले ना गुनगुन कोन होउनी, गुनगुन रो होउनी होउनी होउनी. आई वेंट बैक होम. तापरे तापरे गोटे दिन प्रशांत अंकल को फोन आसला, गुनु जो तू जिबु जे कि डबिंग कर दे आसीबु. आसला अंकल मोर होउनी मु तंटी सुन सरा प्रॉब्लम हुए ए एज रे प्रॉब्लम नहीं, आज जा तोर हेई जिवो. देन आई वेंट अगेन, आमु डब करी देली एंड इट जस्ट केम आउट ऑसम. गोटे दिन सब काम खत्म हे गला. तापरे आसे कि मो मामा को घरे कहली, मामा मो वॉइस टा कोन हैला अचानक, व्हाई इट इज नॉट सपोर्टिंग मी. क्लास 9 10th रे इमेजिन सेही टाइम रे भी आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट काहे कि मो काम हेई पारुनी. देन मामा कहला ठीक अछि हुए, एबे वॉइस भलो थला, गोटे चेंज आसे, जदी वॉइस ठीक रहइबो रहइबो, नले तो एक्टिंग करिवो, डबिंग आर्टिस्ट अछंती तो डबिंग करबे, ये करबे. देन बिलीव मी, आई ऑलवेज ट्राइड. सेही समय मो मुंडरे थिला, नो नो मो पई काई की काम करबा, आई हैव टू डू इट. एंड someday my voice became my identity when I was on radio. True, very true, very true, very true, very true. So very true. Sorry, गुनगुन बोधे हम संगे डिस्कनेक्ट हे गले. Let's join her again. Just give us 2 minutes. sorry, Yes, sorry गुनगुन डिस्कनेक्ट हे गले. हाँ, I think some net issues or something. So rain and thunder are not supporting us today. So it's okay, no, still we will rock. I'm sure we will rock. Gungun, okay. And you are in this industry for quite some time. Tam anchoring बहुत वर्ष हेलानी करूଛ. So what do you think are the qualification, what skill set, what attributes are needed for any young aspirant जो माने एंकर बनिबा को चाहछंती, तांका पन की कोन क्वालिफिकेशन हबा दरकार, कोन स्किल सेट हबा दरकार. माने सी यू आर अ रोल मॉडल टू मेनी पीपल, एस्पायर टू बी गुनगुन. ओके, सो व्हाट माने क्वालिफिकेशन दरकार ता पन की गुनगुन हबा पन की कोन क्वालिफिकेशन दरकार? No, everyone has to be themselves. Like samaste kuanti idol hei thai paranti moro Madhuri Dixit, but if I try to be Madhuri Dixit I can't be, right? So tedu karike mo gungun hei ki rahibi je jaha haba katha hebe, but your style has to be different, I feel. Jemti ki mo kahiba katha, as we are talking about, it's not only about speaking. To be an anchor you don't have to only speak. There are many aspects.
जेमती कि आमर प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डज नॉट ओनली मीन स्पीकिंग अगेन it is how you look how much you polish yourself तमे निजक निजे केते ब्रश अप करि परिबो निजर स्किल्स जेमते स्किल्स हला किछिटा जिंस अछि जोटा प्रति प्रथमे ध्यान देबा पड़िबो टू बी एन आरजे और टू बी अ वीजे you have to be a good listener जोटा कि समस्त कम कहंती we always say ना इंग्लिश भलो कहबा दरकार ओडिया भलो कहबा दरकार हिंदी भलो कहबा दरकार तबर मास्टर हबा दरकार ओवर लैंग्वेज ओवर वर्ड बट बिफोर दैट बी अ गुड लिसनर जेबे भलो लिसनर हेई परिबो सेबे भलो प्रेजेंटर तमे हेई परिबो इन एनी विच वेज जदी आमे सुनिबा जदी आमे एक्सेप्ट करिबा जिंस जदी आमे ताको एब्जॉर्ब करि परिबा as much as you absorb सेते तमे खिलिकी बाहरिबो so you have to be a good listener and ता छडा तमे dedicated हबा को पड़िबा and honesty towards your work as I say honesty is very very much important मो दुनिया को honest हुए कि ना हुए that is different but to work we cannot cheat anyone skills है you have to work on your body language personality development is very important के जन्म ही ना थांते personality को नहीं की it is us grow up जे हम personality को develop करो it is how we stand how we look how we speak how we keep our head up सब जिंस how do we wear our outfit how do we walk सब माने आमे धर के पेन टा भी धर के कथा होत मना you should know how to use that pen even जदि wrong use कर body language wrong body language true that's in every profession I guess even if in your office जदि आमे पेन को एमटी देखे कथा हबा nobody will accept us so you should know how to use your pen too so education is what you think is more important education how educated one should be जेते एजुकेशन हो सेते भलो I feel it is any which field it is even if you are an actor if you don't study if you don't if you're not properly educated जदि तमरो सेति के एजुकेशन नाही सेति के आइडियाज नाही दुनिया बिसरे you cannot do anything मो डायलॉग ता कहबे केमते कहबे पाठ पढि दिले से डायलॉग ता कहबे मो नहले केमते कहबे डायलॉग मु सामना लोकटा को रेस्पेक्ट देबी मु सा पाठटा पढिथिले मु जानिथिले मोर मैनर्स थिले मु रेस्पेक्ट ता देबी नहले केमते देबी how if education is there मु मो डायरेक्टर को केते के रेस्पेक्ट दबा दरकार मोर जे झाड़ू जे मारू छे मते जे we should know and we should learn for that education is very very much important apart from that ame je to different shades of anchoring shows karo it may be a political show it may be a TV show it may be any stage show entertainment show star night shows or anything or it may be a talk show it may be a reality show or you can be a news anchor so anchoring is not only one people need to understand it has different shades and different branches anchoring ro to tet kari ki sabu sector ko hit kariba ke we need to understand first आमे जदि जाउचे गोटे शो रे होस्ट करबा पई एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमर सेठी अछंती जदि आमे पाठ पढनु कथा कहि जाननु शब्द जानिनु कोन करबा कोन बुझबा ट्रू we have to be skilled enough सेति की एजुकेशन सेति की पाठ नै के आमे जेबा सेति के प्रिपेयर हे के जेबा ना गोटे पोथीटे लेखि कि नेलाडू को लेखिबा पई हमको पाठटा भी तो जरूरी ना you are a news anchor सेते बेले तुमको दुनिया रा खबर लोकन पाखरे पहुंचेबार अछि if no education no news no communication as simple as this so केवल चाकरी करबा पे एजुकेशन दरकार हुएनी even if you are an art director for any cinema any show any reality show तमे एजुकेशन नथिले तम मुंडरे कोठु आसीबा एटा तो खाली रंग दबा काम नुहे ना इवन जे रंग दोची तार भी किछ ना किछ एजुकेशन अछि से जानि छी केंति ब्लू टा कोठी लागेबा दरकार रेड टा कोठी लागेबा दरकार तार आकोस को से ग्रीन पेंट कर दबो न हले ये पेंट कर दबो
right? So that is how education is so important. Without education there is nothing in life. So jete jana mate konti didi ame anchoring karibu, didi ame acting karibu, my point is path padhucha, path padi sara tapre katha habo. That has always been my point. True. Education. So minimum ଗୋଟେ graduation କରିଲେ ହୁଏ ତ ତମେ I don't know about job perspective, normal graduation ରେ ଆଜିକାଲି ସେତେ ବଡ range ର job କରିବା it is not possible, but minimum graduation କଲେ ଗୋଟେ education ର basic ଗୋଟେ ଆସିଲେ then you can choose a profession and ଗୋଟେ easy ହବ to know what world is, କୋ environment ରେ କାମ କରୁଛ, ସେଠି କଣ ଦରକାର, so that you groom yourself. Education is very much important, no doubt. Gungun, you always try to be fit and fine. You are very particular about your, your personality. You're very particular about your personal fitness, looks. Do you really think these factors, personal fitness and looks, are important? A job is successful hava pai ki? Is it anymore a question? आजिकली ଯେତେବେଳେ शिल्पा शेट्टी भी पासा बासु, रामदेव बाबांकर जमाना चलची and yoga CDs are being sold out. तो ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ it's enough. ମାନେ I don't know, is there any question about it? ଦେଖନ୍ତୁ body shaming को केबे भी हमें encourage करूना हूँ. ସମସ୍ତଙ୍କର body type ଅଲଗା ଅଛି, but being fit is important. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବିକା କଥା କହୁଛି ମୁଁ, if I don't practice pranayam, breathing exercise, ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ fit ନ ରଖିବି ନା, I can't speak, ମୁଁ ତ ଧଇଁସା ହେଇଯିବି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି. Every time I will start taking a break. Even if you are a singer, if you are a speaker, anything you are doing in your life, ଯଦି ତମର proper breathing ନାହିଁ, breathing exercise ନାହିଁ, fitness ନାହିଁ, you can't do, you will stuck to your bed, nothing else. So you have to be fit and fine in any profession you are. Even ଯେତେବେଳେ corporate sector କଥା I'll again come back. ସେଠି ବି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ fit ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି. ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାମୁ ଯେହେତୁ abroad ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର office ରେ ତଳେ gym ଅଛି. There's a certain time to go and work out there. ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ feasibility ଦେଖିକି ଅଧ ଘଣ୍ଟା workout କରିକି ଆସିବେ. Why is it there? ନିଜର stress, anxiety, ନିଜର fatigue କମ କରିବା ପାଇଁ, keep yourself fit. Does not mean ଯେ ତମେ ଯଦି ମୋଟା ହେଇଥିବ ତମେ fit ନଥିବ, ଭିତରୁ fit ଥାଇପାରେ. କେତେ ଜଣ ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତି ଭିତରୁ fit ହେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଥାନ୍ତି but ଭିତରୁ fit ନଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ପତଳା, well maintained, they are fit. So it is up to you how you want to keep yourself fit. Obviously ମୁଁ ମଜାକ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ 1 inch you physically grow, 1 inch you come down in your profession. ସେଟା ମୁଁ ମଜାକ ରେ କହେ, no offense to anyone. But is it really true? ସେ କଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ profession ର ଯେମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ HR ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ HR ର ଗୋଟେ certificate ଦରକାର, educational certificate ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଇଠୁ HR ପାସ୍ କରିଛି. ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ engineer ଗୋଟେ company ରେ job କରିବାକୁ ଯିବି, ମତେ ଗୋଟେ degree ର certificate ଦରକାର. So every business ରେ, business କିଏ automobile business ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କର fabric business ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ clothing business ରେ ଅଛନ୍ତି, we are into show business, as simple as that. Show business ରେ when people look up to you, they ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ adore କରନ୍ତି ଲୋକ, oh my god ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, and that means she must be walking out a lot. That means you are an inspiration for the person who is watching you. ସେ କହିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାର workout କରିକି ଦେବି. It's not about body shaming, but body shaping is important. Apart from that, ନିଜକୁ shape up କରିବା as a person is very important, and that केवल physical exercise, yoga, meditation, ମୁଁ बहुत, maybe I might sound very philosophical or something like that, but I feel this has worked for me. There have been times ଯେତେବେଳେ ଆମ profession ରେ କଣ ହୁଏ, 6 months we work, sometimes it happens ଆମକୁ 3-4 months କିଛି କାମ ବି ନଥାଏ, because ଆମେ ଗୋଟେ project ସାରିଲା ପରେ immediately ଆଉ ଗୋଟେ project କୁ ଆମେ jump in କରୁନୁ ନା. We take 1 to 2 months a break, हुए ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା. It's everywhere. It's everywhere. Nothing to feel bad about it. କହିବାକୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ପରେ 3 ମାସର break ମିଳେ. It's okay. But ସେ 2 ମାସରେ କେବେ we sit back and think, ମୋର ତ ଏଇ କାମଟା ହେଇଗଲା, what's next? ଆଗକୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଉ. The only thing which comes to our rescue is
ଆମ ନିଜକୁ safe ରଖିବା, ନିଜକୁ fit ରଖିବା, healthy ରଖିବା, good food, that is your time when you prepare yourself to get back to work again, I feel. Sure. So break times are not break times, those are preparation times. So we prepare by the time. So nijo chutti ko care nabo, nijo skin care nabo, nijo khaiba care nabo, nijo health care nabo. Yeah, of course. You are in a glamorous world. You're you're in a glamorous world. Seti glamour counts. Huh? Count. Beauty counts. Yeah, absolutely, absolutely. ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମୋଟା ହେଇଗଲେ, you see Vidya Balan even works today. ରାନୀ ମୁଖର୍ଜୀ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ they are health, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା body types we can't compare. ମୁଁ ପତଲା ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି does not mean somebody has to be that thin, slim and trim. କେମିତି ବି ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ body type, but you have to be fit and fine ଯାହା ବି situation ଆସୁ, because ଆମର ଯୋଉ profession ରେ ବହୁତ challenges ଅଛି. This is what is happening. Like आज ଆମେ ସକାଳ 8 ରୁ ଯାଉଛୁ, we do our makeup, hair do, ଆମେ whole night shoot କରୁଛୁ, morning 6 o'clock we come back home. Nobody knows that. କିନ୍ତୁ entire day ଆମେ ଯେତେବେଳେ shoot କରୁଛୁ, episodes ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇକି. People won't get to know that we were shooting whole night, right? We have to look fresh overnight. We need to look fresh all through the shooting, all through ଆମେ ଯେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛୁ. ତ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ ଏନର୍ଜି, ସେ ଦମ, ସେ ଫ୍ରେଶନେସ୍, ସେ ଅରା ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ. That's why ଯେତେ ବି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, everyone emphasizes on physical strength and physical workout. Do you think confidence and public speaking, improvisation, these are very key terms in anchoring? Improvisation too, I think presence of mind is very important. ଯଦି presence of mind nahi, how would we go for improvisation? ଆମେ ମନେକର ମତେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳିଛି, at times I'll share an experience with this. ମୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର all over ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହଉଥିଲା, I was doing it. And ସେଟା one of the important shows, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା women ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଥିଲା. ସେଠି audience, you would believe, minimum 1.5 ରୁ 2 lakhs every ଜାଗାରେ, every ଜିଲ୍ଲାରେ, districtରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ show କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ. Huge audience. ସେଠି chief minister ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ team ଥାଏ, for which you know କେତେ tension ର show ଥିବ ସେଟା. ତାର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, this is the minute to minute, you have to prepare according. And ତା ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଜଣେ subordinate ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର department ତରଫରୁ, who will keep on giving me information simultaneously. ଆମେ ଭାବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଥିବ, ଏମାନେ କାମ କରି ବାହାରି ଯାଉଥିବେ, but believe me, this is fact. Stage ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ audience ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ honorable chief minister ବସିଛନ୍ତି, ministers ଅଛନ୍ତି, people live ଚାଲିଛି all over ଓଡ଼ିଶା, କଣ all over India ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି live. ସେଇ ସମୟରେ you can't skip anything. ଗୋଟେ mistake ହେଇଗଲେ ମାଫି ନାହିଁ, you are off from next show. ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, next show ରେ you are not there. How difficult and how tough it is. So ସେଇ ସମୟରେ inputs ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଆମେ କହୁଥାଉ, ଗୁନଗୁନ, this is being sanctioned right now. ମାନେ ସେଇଠି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ women ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, I so appreciate our honorable chief minister and government of Odisha. ସେମାନେ ସେଇଠି ଶୁଣନ୍ତି problems କଣ ଅଛି, immediate ସେଇଠି sanction ହୁଏ, and sanction ଯୋଉଟା ହୁଏ officially you have to declare that, nobody is coming to declare, that anchor has to do. And ସେଇଟା ଯଦି declaration ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଠୁ କଟିଯିବ, you are finished. You'll stop speaking after that, right? So it is that way. ସେମିତି presence of mind ଦରକାର, you have to ମାନେ ସେତିକି concentrate କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ. At that moment you can't deviate yourself, you have to be there. So presence of mind, improvisation ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର. Apart from that, there are many things which we need to, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଭିଡରେ ଠିଆ ହେଇଛ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛ, that is also important ନା, ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛ.
ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ once you reach at a point ସେଠି responsibility ବଢିଯାଏ ସେଠି people keep saying ତମେ ତ ଏତେ କାମ କଲଣି ତମକୁ କଣ ଟେନସନ ଥିବ ଟେନସନ ଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କେତେ ଭଲ କରିବି ତାଠୁ ବେଟର ହଉଛି ମୋ ଉପରେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି people are expecting good from you not only good best from you that's the point so confidence So is every important day is a challenge for you. every day every moment is a challenge for me jo ghanta ka show kare believe me right now I'm talking to you every minute is a challenge for me if anything wrong I speak wrong information will go to people so I have to be careful I have to be cautious with every of my words I can't just say ମୁଁ relax ହେଇକି हाँ कुछ भी हो जाएगा वैसा नहीं हो सकता है कारण ଆମର whatever we speak it goes to public and we can't deliver a wrong message to anyone so confidence is important you should know what you are doing say confidence ଟା ରହିବା ଦରକାର but overconfidence kills True. never be overconfident with anything ଆଜି ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ stage କୁ ଯାଏ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି but it is true संध्या बेले मिछ कहबिनी मो हाथ पूरा झाड़ ହେଇଯାଏ ठंड पड़ जाते हैं मेरे हाथ पूरा टेंशन Even after so many years. yes I keep shivering like this मोर मने अछि गोटे शो थिला पुपी भाईଙ୍କର मोर अछु पुपिंदर एंड मी मते शिवर करछि पुपी भाई कहले तोर एंती हालत हेलानी मोर कोन हो तू काहे so I keep shivering you can't believe मु काहा को देखाइनी भितरे मते शिवर करूथे लिटरली I keep shivering till now and I think that nervousness ta tike plus point am pai satiki nervousness rahile hi you will be serious and confident and when you walk on stage the confidence ta ase jaye when people clap for you when people start shouting for you se jo euphoria ase jaye na it changes everything so confidence is important presence of mind is important which helps you improvise in everything so I think these factors are very very important you again Koibi, not only anchoring any profession even if you are a dancer you are a singer you are into any business you are into any corporate you are into any business you have to be confident presence of mind दरकार कारण देखो अबिका जेतो आपन को ऑफिस रे मीटिंग होतला कि जदी गोटे मुद्दा उठै देला how would you handle presence of mind नथिले you can't go with the book words right so that is how it is also important तो तमे तो एते शोज करचो एमती केबे टफ क्राउड मिलची जो माने पर जो कहते नी हुलिगन टाइप माने तमे देखिले डरी जिवो बट स्टिल यू हैव हैंडल्ड देम पीसफुली एमती टाइप रो क्राउड को केमिति माने व्हाट वुड यू सजेस्ट कि केमिति हैंडल करा जाए कोठी जति एकदम राउडी क्राउड थिवो we keep meeting such people I'm sure तमरा fan following एते you will definitely come up across many gotte no many you must have come across people get excited they don't misbehave they get excited ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ celebrity ଆସିଛି we should say what we want देखते हैं ठीक ଅଛି people get excited I feel we keep traveling all over Odisha ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଉ even I can say every corner of Odisha ମୁଁ travel କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ ବରହମପୁର ହଉ we keep going beach festivals ହେଲା ଆପଣଙ୍କ entertainment shows ହେଲା ଆପଣଙ୍କ star nights ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରୁ artists ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି singers ହୁଅନ୍ତୁ ବା actors ହୁଅନ୍ତୁ they keep gracing your occasion and they keep performing in your occasion ସେଠି କଣ ହୁଏ people go mad and crazy they keep shouting ସେମାନେ ସିଟି ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି and ମତେ ମଜା ଆସେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ I do it very well ସବୁ ଚୁପ ତାପରେ so it happens and I said the presence of mind is important people say I love you ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି it's normal people shout that and I'm very I love you too my brother that's a good way to handle but तम भलिया प्रेजेंस ऑफ माइंड समस्तिकर नथिबा बट जदी गोटे न्यू कमर एई मीट माने गोटे न्यू एंकर अछि जे ए सब सिचुएशंस को केबे हैंडल करनी तम सजेशन कोन हबा ताको कि हाउ विल शी हैंडल दिस और ही विल हैंडल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जेतले सामने रे आसुछि ना जस्ट काम डाउन you don't have to get nervous
एजिटेट हबार नाही रागिबार नाही से मते एमती कहता मो स्टेज को जिबिनी मते लोक हैरान करछन एही हैरान करंतनी द वे यू आर एंटरटेनिंग देम दे आर एंटरटेनिंग यू so भाबिले जस्ट एन एंटरटेनमेंट फॉर मी डोंट गेट नर्वस बहुत इजी वे अराउंड भाबो मो भाई भौणी चिड़ेले मु तांको केमिति केटर करे मु तांको केमिति उत्तर दिए जस्ट पुट इट दैट वे वेरी सिंपल नर्वसनेस आसी गले यू कांट माने नर्वसनेस फॉर गुड रीजंस आसीबा दरकार नर्वसनेस फॉर बैड रीजन जोटा कि तुम जिनस रुइन कर दबो माने खराब कर दबो डोंट गेट नर्वस फॉर दैट you should know which is good and bad for you जेमति मु कहली confidence and over confidence which is good which is bad we should know so I think good and bad bhitar differentiate ame kariba darkar and I think things will be easier for us to handle that time and with time with experience as much exposure amara badibo jete loko mananko sହିତ amara interaction badibo things go on mane bahut easy he jaye and you don't feel ke eta bahut tough hochi mo pai so it is just a part of thing rastar gala lok chile do na so as people will keep on commenting complimenting shouting for you clapping for you even sei audience samo pai clap karanti sei audience samo pai cheer up karanti sei audience kebe kebe comment mari janti it's okay it does not matter you are a friend you are a friend so it is up to us television ne thila bele how you react stage re thila bele how you react and off stage thila bele how you react to things you as a person tame kemti ko jinso ko react karucho is very true very true गुनगुन आम शोर नाला मीट मेंटर आई एम श्योर तमर भी के मेंटर की मेंटर्स थिबे जो माने तुमको एते बढ़िया ग्रूम करछंती की इंस्पायर करिसंती okay it's a very short answer idol and mentor भीतर बहुत डिफरेंस अछि people keep saying जे idol हमें तांको फॉलो करे कि तांको देखि के चले जाओ no mentor is somebody who guided you right so I am fortunate enough my life रे प्रशांत अंकल मिले छथि Mr. प्रशांत नंदा whom you also know he has guided me a lot सानो बेलठु ही मोर मने अछि मोर जते बेले नॉर्मल छोटो छोटो स्पीच कंपटीशन डिबेट कंपटीशन सब होता है आई गो विथ अ टॉपिक एंड अंकल एटा मोर अछि आई रिमेंबर मोर फर्स्ट ह्यूज शो इज गोपालपुर बीच फेस्टिवल जोथरे thousands of audience को मु फेस करबा जो दैट वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट शो तापूर्व छोटो छोटो शो करिथिली आई रिमेंबर मो अंकल को पाखो को जाइथिली he just मतलब ଗୋଟେ आइडिया दे देले इंट्रोडक्शन केमति करू जेतु बीच ऊपर करू छ तम शो केमिति सी रो वेव्स को नेकी रिलेट करिबु स्काई से तो देन यू स्टार्ट प्रोग्राम देन यू कनेक्ट इट टू एंटरटेनमेंट म्यूजिक डांस बिलीव मी से जो चारटा पांचटा लाइन अंकल मते कहले आई जस्ट पुल्ड अप द एंटायर शो इन दैट so this is very important तो तेनु करके मोर लाइफ रे कहबा गले जेमति मु कहली मम्मा हैज ऑलवेज गाइडेड मी अ लॉट जेमति राइट एंड रॉन्ग भीतर डिफरेंशिएट करबा सिखि छी कोठी केमति जिंसो को प्रेजेंट करबा शी हैज गाइडेड मी अ लॉट एंड टिल नाउ आई एम बीइंग गाइडेड गाड़ी भी खाए पड़ले हेडा एंती कोन सोतेलो सो I keep on getting all these criticisms too so saying uncle apart from that jette bele mu RJing करली प्रॉपर ट्रेनिंग मते मिली थिला रेडियो जॉकी हबा पाई व्हिच आई वाज इवन फॉर्चुनेट कारण से ट्रेनिंग बहुत कम जन को मिली छी आई एम वन ऑफ दोज हु हैज बीन ट्रेन्ड फॉर दिस जोठी कि मो निजो निज आहुरी ग्रूम करि परली मु जानि पारिली जिंस गुडा को मु जेमिति करथली हाउ आई कैन इंप्रूव ह्यूमर मते सिखा हितला ह्यूमर केमते डेवलप करा हुए most important तमरा concentration केमते बढ़ेबो they used to do an exercise हमर session होउतला exercise does not mean they aerobic करूथलु कि योगा करूथलु it was not that आमे ग्रुप हे कि बसिबो आखी रे आखी मिसे कि कथा हबो and जदी मु आंसर देई पारिलिनी सामना लोकर that means I am not there at the point मोर concentration सेइठु बढ़िछि I am talking to you right now मु किंतु जदी न सुनिबे क्वेश्चन ता कोन पचर आई कांट आंसर दैट मींस आई एम नॉट हियर ट्रू सो सेटा मते सिखा हितला टेक्निकली एडिटिंग करिबा हाउ नॉर्मली कोन वे वन मोर थिंग आई लर्नड फ्रॉम देयर टीवी शो रे आमे भाबू आमे कहा को कैटर करूछु होल ऑडियंस को आमे भाबू राइट
but when you are on radio आजिकली मु जानी कौन concept समस्ते follow करूछंती what I have learned radio रे it is always one to one as if I am talking to you the person who is listening to me on radio should feel oh this radio jockey is talking to me she is not talking to everyone it's not a general opinion that she has put for everybody no she is talking to me जेतेबेले मु मनकर गोटे रेसिपी कहूची ना गोटे खानार रेसिपी भी कहूची there was a cooking show जोटा मु रेडियो रे करूथली people do TV रे cooking I was doing it on radio people used to say अरे आपण जेम कहले ना मु चिकन किणी के खायो के इच्छा immediately जाउची चिकन टा रोसे करी के खाइबी so it should be that you should normally कुहा हुए dance as if no one is watching but move करे what is my concept speak as if everybody is listening to you it's not that mate kehi sunu nahanti mu jaha kahi de ki pale ase then you so it's like a connect it's like a connect with everybody around you absolutely so RJing का जो ट्रेनिंग है मु पाइली कलकत्ता रे मु जाई की ट्रेनिंग नेक्ली so that has helped me a lot and improved कोथरे improve कले जहा RJing रे तो कले as personality grooming रे भी मु निजो को बहुत improve करि पली I feel after that because exposure मिलेला आ से समय तो कहबी to be honest जेतबले मु एंकरिंग करियर आरंभ करिली सेतबले सेमति किछि ट्रेनिंग सेशंस ना ट्रेनिंग स्कूल्स ना थिला nobody to tell me what anchoring is even it just happened to me I loved the work and से समय एंकरिंग को के करियर करियो बोली केही भाबी नथिले and I'm so glad आज लोक माने एंकरिंग को करियर करिवे बोली भाबुचंती at least I feel maybe I have been a part of that journey I feel so happy and I'm grateful to people to have approved and accepted this as a career लोक माने इते कहउछनी जे हमको एंकरिंग रे करियर करिवार अछि याठो बड़ कथा कोन when we could create a field जोठी लोक माने निज करियर करि परिबे बोली भाबुछन and it is not easy rightly said very rightly said तमे कहि दे कि चली जिवो people say this आज लगे believe me आज बले मोस तो शो पे कथा when they talk about a remuneration when we talk about it to be honest I'm being very honest people say सुनो तो एटाटर शो हेले तांकर आपनकर 4 मिनिट रो कथा थिबो भाई से 4 मिनिट रो कथा न तम इवेंट ही परिबोनी you understand that you can't say I'm 4 मिनिट कहबी I am okay to 1 hour give the show to me but मु जदी न हमर डांस हेई परिबनी मु जदी न कहबी तमर केही स्पीच देबेनी now every show is dependent on an anchor it's very true जदी आजी आपण बस के शो टा को एंकर न करू थांते how could we pull no मु निजे निजे कुडे बस कोन एंती करू थांती nothing so it's very important let people take it seriously not याको underestimate करिबा बंद करिबा पई हाई टाइम आसी गला there are people who understand career करिबा को चेष्टा करछन but there are many people who think बोलने का काम है यार क्या करना है till now which is not good so we need to fight for that and say हम नहीं है तो तुम भी नहीं हो हम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे so it's that way. How does one make a mark in order to be noticed? What you think? What one should do to be noticed? A field re. जदी proper outfit पिन देबी I might shine. मु जदी proper makeup कर देबी I might shine. If only I speak I might shine. मु जदी there are many things but I think सब जिनस congregate हला परे you can make a mark of everything. You really your personality speaks. Outfit enhances. Your makeup gives you a different look. Sabu jinsa, it is not only one thing that will help you put a mark. बिल्कुल नहीं. तुमको and yes, तमे जेते सजबाज हे जाओ जेपर्यंत काम न करिछ ना किछि हेई परिबा. You need your best. That is the only mark
of shining, of being noticed. ଯେତେ ଯାହା ବି your work will speak. ହିଁ କାମ ହିଁ ତମକୁ ଦବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ ନ as much as we try to stop, nothing gonna work. It is our work Very true. that will help. Very true. जो कुहा जाए ना, looks is only in your mind. You know, when you see somebody, that frame will only stay in your mind, but a personality stays in your heart. So here Gungun is here to be in our heart. You know, she's the glamour queen. She's the personality queen of hearts. Gungun, ମୋର ମାନେ lastly to conclude our session, ତ ତମେ how did you manage, ତମେ ଏତେ କେମିତି manage କରୁଛ, ମାନେ ଇଆଡେ anchoring ବି କରୁଛ, ସେପଟେ actress ବି ବନୁଛ, ଏବେ ତମ ନିଜର ଗୋଟେ production house ଖୋଲୁଛ, so tell us something about that. କେମିତି ତମେ handle କରିପାରୁଛ ଏତେ ସବୁ ଗୁଡା ମାନେ multi-facet activities କେମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟିଏ, ମାନେ I have to think something or other new, and you should explore your life. I believe in this. True. You should explore your life. I am into business even like mama handle କରୁଛି ତାର partners ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି we also have a boutique, ତ ସେଟା mama handle କରୁ। Apart from that RJing, anchoring, see I'll give you an example, जो production house କଥା ଏବେ ଆସିଛି, if I'm allowed I'll speak about it. We are coming up with a new project, a new movie, जोटा कि खूब शीघ्र telecast हवाको जाउछि, so we will be revealing soon about it. तो जेतेबेले मु प्रोड्यूसर भाबे जेतेबेले सिनेमा रो केयर करूथिले, से समय रे मोर रियलिटी शो ओडिसा रो बेस्ट ड्रामेबाज शूटिंग होउथला। आउ एपटे मोर सिनेमा रो शूटिंग भी चलथिला साइमल्टेनियसली। मोर मने अछि मु शूटिंग करथिबे। आई थैंक माय एंटायर टीम हु हैज बीन अ सपोर्ट टू मी, एक्टर मनोज मिश्रा, a partner in crime, जो हमरो एक प्रोडक्शन हाउस रे has helped a lot. Even our director Chinmay, Mamta, everybody, our जो team रे हमें core team अच्छो, they have helped me a lot. मने अछि मु ओडिसा रो बेस्ट ड्रामेबाज होल नाइट शूट करे, सकाळ बेले घर को फेरिछि मु। I take rest and again hit back on set, हमरो जोठी सिनेमा शूट चली थाए। So I remember sleepless nights, I remember hard, I remember खाइबरे इंटरेस्ट न थाए, रेस्ट रे इंटरेस्ट न थाए, but how to finish our work and ठीक रे केमती काम गुडा को हबो। So से जो भोकटा जे पर्यंत अछि ना, to do and give your best, से भोक ही, से hunger ही will take us ahead in life. So acting time रे acting करे, anchoring time रे anchoring करे, आउ घरे थिला रहला बे चिया एकी रहे, पाठ पढ़ला बेले पाठ पढ़े, जत्ते बेले डांस करला बेले I keep dancing. I don't think, believe me, जत्ते बेले मो रियलिटी शोज रे डांस, से समय मो डांसर हे जाए। I don't feel जे या पर एंकरिंग करबे उठा के नाचो, so I keep dancing, so I keep doing everything that I think that keeps my happy life happening. So and आमे explore भी करबा दरकार। failures अछि, failures भी आसीबो, rejections भी आसीबो। There have been many attempts in my life जोड़ा failure हे छै। I won't say जे मु fail करिनी कोठी, हुए तो किछि रे succeed कर fail भी करिछि, and failure has helped me to rise. So तो तेणु करी कि I'll say learning is important, rejections are important, criticisms are important. I think negativity ame nabani, किंतु negative जिनस जोड़ा हम पाखु आसबो, we will learn from that and we will convert negativity to positivity. I think positivity, we start accepting things and we learn. Don't stop learning. It's very important till the last breath of your life, end of your life. आमे देखंतु, आमे भाबुछ आमे सब सिखि जाइछे। लॉकडाउन that's so many things. मु जो झियो किचन रे पसु नथिली, आज मु अच्छा खासा कुक बनि जाइछे। I learned something out of it. Right? मु बहुत मेडिकेशन विषय रे जानि नथिली, I learned कोथि पई को मेडिसिन दबा दरकार। मु बहुत गरे सिम्पटम्स विषय रे जानि नथिली,
I could learn कौन symptoms असले कौन हमें steps नबा दरकार कौन हमें निजोको prepare करबा दरकार medication everything and we can learn every time. It is not like जदि हमें True. stuck ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ we can't explore, we can't Hmm. understand what world is Hmm. all about. And ଆମ ଦୁନିଆ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା. So in True. order to thrive ahead, I think we need to learn more and explore more in life. So that has helped me Very to true. Very true. गुनगुन थैंक यू सो मच. गुनगुन का संगरे हमर ए सेशन टा आई एम श्योर आपण समस्त को बहुत भल लागितिबो. एते बढ़िया हमको इनसाइट देले सिए एंकरिंग ऊपरे. Yeah, I want to say one more thing. Jadi, I think ए विषय बहुत जन को queries भी थिबा. I am seeing बहुत जन मते message करूछन. Even my friends are putting messages up here. So I think आमे एबे तो सेमान को एठी cater करि परिबानी. If they want any queries and all, I think जय ओडिसा को सेमाने पठेई परिबे queries and True. we can True. talk about it and get back to them again with this. But before that, if you allow me, I want to say hi to few people out here. Definitely. So, hey, RJ Rajiv is here. Rajiv, it has been great hosting morning show with you during Big FM days. RJ Rajiv was my co-jock for morning show. Ciao, Charcha. Wow. Yeah. Apart from that, my friend Bhavna, oh, my best friend Bhavna is here. Avismit Naik is here. Thank you. Hi, everyone. And Rajiv, what? Gungun is a live wire on stage. और तुम्हारे लिए हार्डकोर मास्टर थी मैं स्टूडियो में हिलने नहीं देती. राजीव used to come out of studio गाना बजने लगा and he was out of studio and I was like यहाँ से हिल नहीं सकते हो यहीं बैठे रहोगे तुम. So it was definitely a great experience. Apart from that, okay, many people. So Babita Patnaik, Uday Pudipedi. Okay, I don't know. Okay, thank you so much for messaging out here. Many people, okay, out of पढ़ी हबनी बेसी message पढ़ीबा को चेष्टा करे, it will be too late. I think जहार भी जो queries अच्छी, they can put it to Jay Odisha. आपण माने अधिक किछि जानिबा पई कि जय ओडिसा पेज को फॉलो करंतु. आपण का जहा क्वेरीज अच्छी जहा क्वेश्चंस अच्छी आपण डेफिनेटली से जिनसरा जय ओडिसा रा पेज रे पके परिबे कि हमको मेल करि परिबे. आई एम श्योर गुनगुन ओवर एक्साइटेड है कि आपण मानकर सब क्वेश्चन को रिप्लाई करिवो. एंड ये जो कहतनी हम ग्लैमर क्वीन संगरे हमको हम ग्लैमर क्वीन एत टाइम देले हम ग्लैमर क्वीन संगरे हम एते बढ़िया गोटे सेशन सेलिब्रेट कले. आई विल आल्सो से शी इज अ सेलिब्रिटी एंड वी हैव सेलिब्रेटेड दिस 40-45 minutes beautifully with her. से ताका जर्नी शेयर कले ताके एक्सपीरियंसेस शेयर कले हमको इनसाइट देले गोटे केते भला एंकर केमती हेई परिबो सक्सेसफुल केमती हेई परिबो कौन एट्रिब्यूट्स दरकार गोटे भला सक्सेसफुल एंकर हबा पई की. थैंक यू सो मच गुनगुन एंड आई एम श्योर तमरो जर्नी आउरी सक्सेसफुल हो तमे आउरी शाइन करो. गॉड ब्लेस यू.